Najčešći kvarovi alternatora su istrošene četkice. U tom slučaju svetli lampica u obliku akumulatora na instrumentabli. Auto sve teže pali, dok na kraju neće upaliti jer bez proizvodnje struje iz alternatora sva struja se crpi iz akumulatora. Pregrijavanje dioda ili jedno od njih, što se događa radi prejake potrošnje struje koju alternator ne može isporučiti, na primjer jaka muzika, ili radi prašine koja sprečava hlađenje dioda, u tom slučaju ne puni se akumulator i svetli ili treperi lampica na instrumentabli. Zujanje ležajeva, najčešće prednjeg koji je najopterećeniji jer preuzima silu nateknutog kaiša preko remenice, te voda i vlaga koja znaju doći u ležajeve radi oštećenog semeringa ležajeva, pregrijavanje namotaja statora ili još ređe rotora, što je opet posljedica velikog opterećenja. Podesiti unimer za testiranje dioda, crvenu pipalicu staviti na plus od diodne ploče, a crvenu na izvode za stator. Kao što vidite, ne pokazuje ništa. Nema proboja. Sada kada obranemo pipalice, pokazuje otpor oko 610, 615, što je dobro, na svakom izvodu. Sada crvenu pipalicu stavljamo na minus, a sa crvenom opet provjeravamo izvode. Ne pokazuje nikakav proboj, što je dobro. Sada menjamo crvenu na minus, stavljamo, a sa crvenom testiramo izvode. Pokazuje dobru otpornost oko 620. Što zaključujemo da je ova diodna ploča ispravna. Pranje delova sa sredstvom za skidanje masnoće, a zatim vrućom vodom pod većim pritiskom pranje da bi se skinula sva masnoća sa delova. Teskiranje diodne ploče zbog boljeg kontakta.
i skidanje masnoće radi boljeg hlađenja. Čišćenje kolektora radi boljeg kontakta sa četicama reglera. Posle pranja vodom i hemijom dolazi na red žičana četka da bi skinula sve što se nije skinulo pranjem. Vraćanje novog ležaja 40x17x12 u prednju deklu i vraćanje poklopca ležaja. Vraćanje zadnjeg ležaja na rotor 23x8x14. Stavljanje novog reglera jer je prethodni regler prepunjavao, nije bio ispravan. Pričvršćujem kukice sa diodne ploče za kontakte od reglera. Nanosim pastu koja u sebi sadrži minimum 60% metala. Zatim širim kontakte gdje bi mogao kasnije da stavim izvode od statora. Skupljam kukice na diodnoj ploči da bi stisnule izvode od statora. Vadim žicu koja oslobađa četkice. Ako vam se svideo ovaj video, zamolit ću vas da kliknete na subscribe da bi podržali moj dalji rad. Hvala vam